Ayan mga ka-TikTok ka-reels, ito po yan na naman yung aking lunch, ay dinner pala. Chinese style ampalaya with tokwa. Yan, no meat. Yan. So yan, ito lang ating kakainin. Yan. Hindi ilagay sa rep. Masama bukas. Grabe ka naman. Pwede ka naman mag-meat kalahating ano lang. Ay mag-meat, mag-kanin. Kahit mga ganito lang pala. Yun. Sarap. First bite. Namit. Second bite. Namit good. Nag-imas kan, mayang.